देखिए पहले तो मैं इस बात की तरफ इशारा करता हूं कि हरदीप सिंह नज्जर जो एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर समझे जाते थे, उनके कत्ल के ठीक 3 माह बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर की दोपहर को कैनेडियन पार्लियामेंट में ये बॉम्बशेल इंकशाफ किया कि हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के पीछे भारत मुलव्वस है। और उसके फौरन बाद कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हमने भारत के एक डिप्लोमेट को एक्सपेल करने का भी फैसला कर लिया है। तो ये एक बॉम्बशेल रेवोल्यूशन थी इंडो कैनेडियंस के लिए। इंडो कैनेडियंस ऑलमोस्ट मेक अनऑफिशियली 2 मिलियन ऑफ 38 कैनेडियन पॉपुलेशन। तो उन सब के लिए ये एक बॉम्बशेल था, क्योंकि एक तो हम सब ये सोचने पर मजबूर थे कि ये टाइमिंग क्या है। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अभी 2-3 दिन पहले ही तो भारत से वापस लौटे। हमें ये पता है एज कैनेडियंस कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का बहुत अच्छा विजिट नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो एक छोटी सी मीटिंग हुई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रेस रिलीज भी आया जो भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच जो एक तनाव है उसको वो जाहिर करता था। लेकिन ये टाइमिंग कनाडा में हम कैनेडियंस के लिए बड़ी शॉकिंग है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने ऑलमोस्ट लौटते ही ये इतना बड़ा बॉम्बशेल रेवोल्यूशन क्यों किया। ये वो बात कोई 2 हफ्ते पहले भी कर सकते थे या कोई 1-2 हफ्तों बाद भी कर सकते थे। आफ्टर ऑल जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का विजिट, जिसको भारतीय मीडिया भी और कैनेडियन मीडिया भी कहता है कि ह्यूमिलिएटेड विजिट था प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का, उसके फौरन बाद की ये जो टाइमिंग है ये क्यों है? क्या इसमें प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है? क्या वोट बैंक्स की उनकी पॉलिटिक्स है? तो ये सारे सवालात हो रहे हैं। फिर एक और बहुत बड़ा सवाल भी जन्म लेता है कि आफ्टर ऑल इंडियंस और भारत, हम सब भारतीय कैनेडियंस के लिए बहुत अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं। भारत इज अ वेल विशर ऑफ कनाडा एंड कनाडा इज अ वेल विशर ऑफ भारत एज वेल। ये जो छोटा मोटा खालिस्तानी इख्तलाफ कभी बढ़ जाता था, कभी कम हो जाता था, इसके बावजूद दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। दोनों देश डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। तो इसलिए ये बात भी बहुत शॉकिंग है कि भारत ने तो कभी बुरा चाहा ही नहीं कनाडा के लिए। कनाडा और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कई बार चाइना और रशिया के बारे अपने कंसर्न बयान कर चुके हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने भारत के बारे कुछ कंसर्न देने शुरू किए थे। अदरवाइज वो कंसर्न नहीं देते थे। वो ये कहते थे कि भारतीय हुकूमत इंटरवीन कर रही है कनाडा की पॉलिटिक्स में, और कैनेडियन ये कहते थे कि क्या प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो भारतीय पॉलिटिक्स में इंटरवीन तो नहीं कर रहा। ये डिबेट चल रही थी। मगर इतना बड़ा बॉम्बशेल रेवोल्यूशन जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने सेपरेटिस्ट लीडर के कत्ल के 3 महीने बाद 18 सितंबर की दोपहर को कैनेडियन पार्लियामेंट में किया, तो ये एक बहुत शॉकिंग रेवोल्यूशन है। और मैं ये समझता हूँ कि कैनेडियंस भी इन शॉक हैं। और हम कैनेडियन ये चाहते थे कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी मुकम्मल ना हो जाए तो हम कैसे फैक्ट्स को जानेंगे। एयर इंडिया बॉम्बिंग जो आज से कोई 30-32 साल पहले हुई थी, तो उसके आज तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकी। तो ये 3 महीने बाद अचानक कैसे एकदम से इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई और कैसे एकदम से प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये बात कह दी। तो ये बहरहाल एक बहुत ही शॉकिंग बॉम्बशेल है। नाउ वी कैनेडियंस आर वेटिंग डेस्परेटली फॉर द ट्रू investigation, for the true facts. So that's the situation what we are facing today. जो इंडो कैनेडियंस जहाँ पे बसते हैं, मैंने कहा कि ऑलमोस्ट अनऑफिशियली 2 मिलियन के करीब बसते हैं। तो वो सभी के सभी शॉक में हैं। और वो ये सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एकदम से कैसे इन्वेस्टिगेशन भी पूरी कर ली और एकदम से ऐलान भी कर दिया। तो दे ऑल फील सॉर्ट ऑफ स्केयर्ड, अफ्रेड ऑफ द सिचुएशन। और इस वक्त एक हैशटैग ये भी चल रहा है, लीव कनाडा। इट्स वेरी सैड सिचुएशन because as a Canadian, I love my country, Canada. I love भारत। जहाँ भी मैनकाइंड होगी, जहाँ भी डेमोक्रेसी होगी, as Canadian, I love all those societies. लेकिन
یہ جو شاکنگ ریولیوشن پرائم منسٹر ٹروڈو نے کی ہے، اٹ از ٹرولی اینڈ ریئلی شاکنگ ریولیوشن. کینیڈا کے جو رولز ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں ایز اپوز ٹو بھارت کے. یہاں پہ پرائم منسٹر ٹروڈو کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے. بھارت میں بھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، بھارت بھی ایک ڈیموکریسی ہے. تو یہ جو ساری کی ساری سچویشن ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. اور اب یہاں پہ ہم کینیڈین یہ فیل کرتے ہیں کہ جو خالصانی موومنٹ ہے، خالستانیوں کو اپنی بات کرنے کا جائز حق ہے، مگر کوئی بھی گروپ ہو، چاہے وہ خالستانی ہو یا کوئی بھی گروپ ہو، وہ وائلنس کی بات نہیں کر سکتا، وہ بلڈ کی بات نہیں کر سکتا. تو یہ ہم کینیڈین اس کو کلیئرلی فیل کرتے ہیں کہ اٹ از ناٹ رائٹ ٹو پروپیگیٹ hatred, to propagate violence, to propagate gun culture in the name of any movement, whether it's a Khalistani movement or any movement. تو یہ ایک ایشو ہے. اس پہ کینیڈا میں بھی یہ فیلنگ ہے کہ کینیڈین سرکار جو ہے اس ڈسٹنگوش کو ریمین اس ڈسٹنگوش کو انڈرسٹینڈ کرنے میں پیچھے ہے. وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن از سم تھنگ ایلس بٹ پروموٹنگ ہیٹریڈ، پروموٹنگ وائلنس is something else. آپ دیکھیے یہ ایسی انفارچونیٹلی آئیڈیالوجی ہے جس کے ساتھ ایئر انڈیا بامبنگ بھی جڑی ہوئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کینیڈین سرکار جو بھی ہو اس کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہیٹریڈ اور فریڈم کی موومنٹ میں ڈفرینشیٹ کرے. ادروائز اٹس ناٹ گڈ فار کینیڈا. جو ڈپلومیٹک ٹائز ہوتی ہیں اس میں تو نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ والی بات ہوتی ہے. ایک طرف سے کوئی ایکشن ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی ایکشن لیا جاتا ہے. تو ہم کینیڈین ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید بھارت کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کا ایکشن ہو. اور پہلے تو ہم یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے آفیشلی کیا اسٹیٹمنٹ آتی ہے، کینیڈا کے پوائنٹ آف ویو کو بھارتی سرکار کس طرح لیتی ہے، کس طرح اس کو انڈورس کرتی ہے یا کس طرح اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. تو یہ ہم اس بات کے بھی منتظر ہیں کہ بھارتی سرکار کا کیا پوائنٹ آف ویو آتا ہے. اور پھر ہماری تو ایز کینیڈین اور انڈو کینیڈین ہیریٹیج کے ناطے ہماری تو یہی خواہش ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ اچھے تعلقات ہوں اور جو کامن سینس ہے وہ پریویل کرے. اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے جس طرح پرائم منسٹر ٹروڈو نے ایک دم سے شاکنگ ریولیوشن کی. ہمیں یہ ٹائمنگ بھی بہت کھٹک رہی ہے، پرائم منسٹر ٹروڈو نے کس ٹائمنگ پہ یہ بات کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم سوچنے پہ مجبور ہیں کہ بھارت کبھی بھی کینیڈا کا برا نہیں بھارت نے سوچا. تو پھر یہ ایسا کیسے ہو گیا جس کا پرائم منسٹر ٹروڈو کلیم کرتے ہیں. تو ہم کینیڈینز بھی آپ بھارتیوں کی طرح منتظر ہیں اس بات کے کہ کب اصل حقائق سامنے آتے ہیں. ہم سب فیکٹس کو جاننا چاہتے ہیں اور that's all what we are looking for.